Tiprasa kami amchairogo National Highway routes namna thangthani hakwagi tongbaikha keboba 5,000 keboba 10,000 rang rejak mabai bandi jakbaikha tongkosong Tiprasa lukuro monge kami RD block ni bising khobjak 45 mile amchayo hatai buchugo tongnairok hakwagi tongmabai belaino kirma chalaijak tabo nokni kharisi kubuni thayo tongima tongbai shuo Phashalo opatima thayo thangi naikha titi edisini borom gonang Iem Komal Koloi. Hai. Uttom tamo. Dewarma. Taman bagara uthi kurung puthumo. Kuago yung kumani. Tabuk jarti ornar sana ব্যবস্থা dama kha. Kon mai kha. Hoboseng kha. Tini hosa kota. Tin hosa ko karen dare mamang kha. Karen kurung mai. Mai kho. Tabuk ke banai na pha kendra na. Phaichang. Ta phai dongo. Sa phai. Tam thu yung komal kore phai. Cái tí cứ phải một chỉ cái trường của cái tổng này Koi paribar hap konora kora. trường pas paribar na Pas paribar. Tai anh ukolo khai. aro đi cùng ba đứa thằng mấy hồ Nora mo paran joto da tongmalia sakabo. tổng mà nên ăn nó thằng này mà này tao bây mi ara anh ăn nó quá cả các bạn ăn thế là về dân cả ăn cho là cái có product rồi gì quá chứ một cái là một cái không thằng này mà này Tabuk oro SDM da phaisa phaitam saka. Por que entai como cái thar cái rung có được này cái người này nhưng sao Oro kar dong ri kana. Ta kha dore sana nangane mari mama kha. chừng mà chừng chăn năng কিছু সংখ্যক এখানে যে শিবির অবস্থায় ওদের জন্য আপনাদের কি রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? আমরা চেষ্টা করছি অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা জায়গাতে ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার কারণে কিছু ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওনারা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্য নিচের স্কুলে নেমে এসেছেন তো এখানে আমি এসেছি গতকালকেও আমাদের টিম এসেছিল তো আমরা এখানে ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই সেই ইলেকট্রিক কারেন্টের ব্যবস্থা করে দেবো পানীয় জলের এখানে সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা আছে বাকি যে জিনিসগুলি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার প্রশাসনের তরফ থেকে সেগুলি আমরা অবশ্যই নেব যাতে জনগণের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় ওনাদের নিরাপদ আশ্রয় যাতে থাকতে পারেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ওনারা ওনাদের আশ্রয়স্থলে ফিরে যেতে পারছেন স্যার বিভিন্ন এখানে এনএসসি কাজ করার পথে এরকম দুর্ঘটনা ঘটনা এখানে কিভাবে ল্যান্ড স্লিপিং হতে পারে না ওদের অ্যাকচুয়ালি দেখুন আমি টেকনিক্যাল এতটা এক্সপার্ট নই আমরা এনএসকে ডেকেছি মঙ্গলবার দিন আমাদের অফিসে এনএস আসবেন মোরোবার এনএসকে নিয়ে যদি সম্ভব হয় আজকেও দরকার হলে আমরা একবার বিকালের দিকে ঘুরে যাব যে এই জায়গাগুলি যেগুলি আছে যেখানে একটু স্টিপ আছে সেই জায়গাগুলিকে কীভাবে স্টেবিলাইজেশন করা যায় এনএসির সঙ্গে কথা বলবো যাতে ফার্দার যে এটা প্রিভেনশন যাতে নেওয়া যায় ল্যান্ডস্লাইড যাতে না হয় আর তাছাড়া মনসুন সিজন শুরু হয়েছে এমনও এই জায়গাটা ল্যান্ডস্লাইড প্রুন এরিয়া বরাবরই আগেও আমরা দেখেছি যে এখানে 18 নম্বর রেঞ্জের মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টে ল্যান্ডস্লাইড হতো এখন বৃষ্টি আসার ফলে এবং রাস্তার কাজ চলার ফলে সেটা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সুতরাং সেটাকে কীভাবে ফিউচারে যাতে সেটাকে কমানো যায় এবং সেটাকে যাতে একদম টোটালি বন্ধ করা যায় এটা কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায় আমরা এনএসের সঙ্গে বসে কথা বলবো স্যার এসডিএম এর সাথে ওরা বলে বারে বারে কথা বলছেন গত 6 মাসের আগেও একবার এখানে রোড ওভাররোড করছেন এই বিষয়টি নিয়ে তখন বলে আশ্বাস দেওয়া আছে তেলিয়ামরা শাসক এসডিএম সব কিছু এখানে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দেওয়া হবে কিন্তু ওই কথাতে এখনও মানে জল যাওয়া অবস্থায় ওরা এরকমভাবে বলা কি বলবেন না এক্ষেত্রে আমরা গতকালকে যে ফ্যামিলিরা ব্লকেট করেছিল ওনাদেরকে আমরা নাম ওনারা নিয়েছি আমরা একটা সার্ভে টিম পাঠাবো হয়তোবা সোমবারে সার্ভে টিম আসবে ওনারা পুরাটা দেখে এনএসির সঙ্গে কথা বলে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা অবশ্যই আমরা করবো যেহেতু এটা খুব একটা বার্নিং ইস্যু এই এরিয়াতে जोंना फार्स्ट साका माने म लामा जों जेसखाने वाखांनो नाङा हि साकांखा जों माने वाखारि मैया माने जों माने म लामा आसुक जे नर हा गोबां खानो हारकांखा माने जों तंनानै रिक्स मा हा कुवाक माने साका आर परखे उको पिडब्ल्यूडी नि एसडी रंखाय एनएससी कंपनी रं फायो जोंनो साका नर मानि हांखाय माने जों प्रशासन तो जबरदस्ती फानो फायनाय ओंखा नर माने 10,000 सिरिं खा नाय तंदे हिन सावसुना जों मसबर 10,000 मानाखा लाथा चार्ज खायसे जोंनो जबरदस्ती हावा खांनायनि सावबर आपरो 10,000 kalang kata bus balok phaba abo iko election bus kango kalang phai bor নরঙ্গন 10,000 rang dikha 10,000 khari kangka baksana ka 4,000 khari bo মানে জায়গা মার নাই তবো jaga mari nai iko mo khai bine saptas khai ko bolo jabardasti signature nau bine bumo khala khirane debar ma naman sari pura sari না না সবা যাবা হয় না ang mobo office ano sila siwa NSC PW ni kotorok borong nau
जबरदस्ती आं साका आं हावा खारिया सारा माबा तंग मंगला मा नि म कोनो थाइया का नों रिस गसि दि हि साका का बो साव आंलाय रिसले गसि माया गारिस गसि का सम हावा खारिया का न फासो आनो साबे रां 5000 आं 5000 बे गरे गरे आं न तंग ना मंगला हि साका ओला बहिनो 10000 नाय नो का हि नो का आन बुसाइनो गारि बखेतला ngai आं 10000 ओइ 6 ओइ हावा खागो पैसा ता सारना रकाय नायदि लामा गरम गुदकरै लामा उगरै नगो थांनायदि नगबाय लामा बाय किसान रक नायलांदि थांगो सार बबहाय बरंनि बागै तांबतांनो हाजोंनाय जे अर सिबिरलायनांगौ एक्चुअली 45 माइल आमचायो सिनि आथारमुरा अब आथारमुरा विलेज कमिटी मंगिया गामि ब्लक तेलेमुरा सब डिविजन एनएचए लामा खाइमानि हाथाय कुचुचिन बर तंबाय जाओ लामा खाइमानि आइनसाइन्टिफिकली जे लामा एनएच लामा तोरिना बगै जे तान माने एतो का हारवा कुचु के तानखा तब हाथाय कुचुओ बाक्सा केबा सरकारि नक मानजाक बिल्डिं तांजाक तीन नक तांजाक नक काहामके तांजाक जतनो क्रेगङै मिया वाति फाइफोरन ताबो वाति बसरनि जे सेंगियाखौ वाति फाइफोरन ताबो क्रेगङै अलरेडी उकुना जुरो कमचराय खनाय जत फेमिलि और प्राय 15-20 फेमिलि ओंगानो बरक शिफ्टिं खाय और स्कुल अंगनवाड़ी केंद्र फाइमा तंखायका के और कक के हाइसे माने एनएच हातान नाने उथुन लामा खायके के अबनि बसक एफेक्ट कलायनाय नक फाटिव हारवाक अंखरि जकलायनो आबो रकनो आगेनि जिबिने एसेसमेंट खायो और निजे फेमिलि रंनो दरकाना के शिफ्टिं खायनानि हायके बरनो कम्पेनसेशन रय कोनो जागाव रिहेब खायनानि अबो रकायसे वान सम खायना नांमाने प्रॉपरली सेबाबे और कम्युनिकेट खायजागलिया हायके बरकनो सेबाबे औरनि हातान मा बहायनो आसिका हालाप कुचु साइंटिफिक लेभेले ताबो जत नगनो फाटेजाक जत का हाताय साकाने कामी बफ्रो हालाप कुवागै बरक रक थैबैनो सेन्से जागनो आबो हिरिमा संसां तंखाय के ताबो जों हिनो चिनो आथारमुरा बिसिओ एनएच एडो जे सामंग नेशनल हाईवे सामंग तांग तंनाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट निजे बार जामानजा सामंग तांग तंनाय बरक बाय एसडीएम साहेब सायका मंगलबार आसक लायनायनि जोंबो सालाय तंग बारनो जुदि बरकनि ओ न खुक बाया खाय तनिनानि बागै बरकनि विकल्प कोनो माने बरकनि सेफ्टिनि बागै बरक जुदि ताबो वान चन एश्योरेंस रिया हांके जों ताबो जे सामंग खाय तंगमान फानो जों आबादनो मथाखि फान मारिलेने हाय हांके बरक ओ माने विदाउट কোনো डकुमेंट विदाउट কোনো एप्रुवल एनी माने কোনো अंकयाखैसे रां 10,000 4,000 5,000 बागै इलेक्शन सिगां बागै कालां थांबायफो अब बाय सिरिं तंग दिन र कक्ता सदे अब ताम तंमो जों के रां खक्सा खनि बायथिनि पाइजागनाय सिमि दंसि अलंखे हारवा खवागै जोंनो थैनाय अब त माने नै मैयाब्ला गाजे अब एगेन्स्ट जों नायगोन हाय एके पीआईएल बुखायनाय जों खायसे पीआईएल बरिनाय हने वां सबै दं